कुष्माण्डे इति चतुर्थकम्। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। नवरात्रिर चतुर्थ दिवस रे माँ कुष्माण्डांकु केउ रंगर वस्त्र, पुष्प, मिष्टान्न एवं नैवेद्य प्रदान करा जाइथाय ताहा जानिबा सहित माँ कुष्माण्डांकु केउ मंत्र द्वारा आवाहन एवं पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपण मानकर सबु दुख कष्ट दूर होई मनस्कामना पूरण होइथाय से विषय रे जानिबा चालंतु। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिरा प्लुत मेवच दधाना हस्त पद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। चैत्र नवरात्रिर चतुर्थ दिन माँ कुष्माण्डांकर पूजा उपासना एवं आराधना करा जिबार विधान रहिछि। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू महानवमी बा दुर्गा नवमी पर्यंत मांकर नवदिनात्मक पूजार विधान मध्यरे चतुर्थ दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रे माँ कुष्माण्डांकर पूजा करा जाए। प्रथम दिन जेउ कलश स्थापन करा जाइथाय सेही कलश को ही माँ आद्याशक्ति जगज्जननींकर चतुर्थ अवतार माँ कुष्माण्डांक रूपरे ग्रहण करी सेही चतुर्थीर पूजा माँ कुष्माण्डांकर पूजा विभिन्न प्रकार उपचार पूजा भोग नैवेद्य गंध पुष्प धूप दीप ए सबुकु देई माँ को शुद्ध पूत भक्ति भाव हृदय रे आवाहन करा जाए एवं कुहा जाए माँ कुष्माण्डा हेउछंती नवदुर्गा नवशक्तिंकर चतुर्थ रूप। माँ आदिशक्ति जगज्जननी भगवती देवी दुर्गांकर चतुर्थ स्वरूपा हेउछंती माँ कुष्माण्डा। कु शब्दर अर्थ समस्त प्रकार कुत्सित ताप बा आध्यात्मिक त्रिताप आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक मनुष्यर एही त्रिताप को हरण करी माँ समस्त प्रकार पुण्यफल प्रदान करिथांती एवं समस्त प्रकार दुख शोक पाप तापरु माँ हरण करिथांती बोली माँ को नाम होइछि कुष्माण्डा एवं उष्मा शब्दर अर्थ हेउछि ताप कुत्सित तापर नाम हेउछि कुष्मा तेणु कुष्मा को हरण करुथिबारु माँ कुष्माण्डा नाम रे परिचिता। स्वयं ब्रह्ममयी ब्रह्म ज्ञान प्रदायिनी माँ कुष्माण्डा एही ब्रह्मांड को गोटिए अंडारु ही सृष्टि करिथिले तेणु तांकर शास्त्रीय मतरे स्वयं विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकारिणी भावरे मध्य सेई कुष्माण्डा नामरे नामित एवं जेउ व्यक्ति माने एही अभया महाशक्तिंकर आश्रय नियंती नाही सेमाने प्रति क्षणरे त्रिताप ज्वालारे दग्ध हुअंती बोली विश्वास रहिछि। जेउ माने मांकर चरणरे शरण नेइथांती आश्रय नेइथांती सेमानंकर समस्त कुकर्म जनित कालिमा एवं त्रिताप माँ मातृरूपी महाशक्ति निजे ग्रहण करिथांती बा निजे उदरस्थ करि नेई समस्त प्रकार पुण्यफल प्रदान करिथांती एवं एही क्षयशील जगतरे ताकु समस्त प्रकार पूर्णता प्रदान करिथांती। मातृशक्तिंकर कोଳରେ सेमाने बसवास करी शांति एवं अभय लाभ करिथांती। तेणु माँ कुष्माण्डांकु संतान ताप हारिणी कल्याणमयी जननी रूपरे उपासना करा जाए। चैत्र नवरात्रिर चतुर्थ दिवस रे माँ आदिशक्तिंकर चतुर्थ स्वरूपा माँ कुष्माण्डांकर पूजा आराधना करा जाए। माँ कुष्माण्डा हेउछंती अष्टभुजा आठ हातरे माँ धारण करिछंती विभिन्न प्रकारर आयुध दक्षिण चारिहस्तरे कमंडलु धनु
ଏବଂ ପଦ୍ମ ଆଦି ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବାମ ଚାରିହସ୍ତରେ ଅମୃତ କଳସ, ଜପମାଳା, ଗଦା ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଅମୃତ କଳସକୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱୟଂ ଅମୃତମୟୀ ଜନନୀ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତର ଭାବନା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତର ଭାବନାରେ ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ପରମ ଅମୃତମୟୀ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମୟୀ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସମାପନ ପରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। ହେ ମା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ବିଧିକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ କଳସ ବସିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦିବସରୁ ସେହି କଳସ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ ଏବଂ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଆବାହନ, ଆସନ, ସ୍ୱାଗତ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଆଚମନ, ପୁନଃ ଆଚମନ, ମଧୁପର୍କ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ବସ୍ତ୍ର, ଭୂଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଦେଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୀତରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅତୀବ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପୀତରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅଥବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ମିଠା ଏହିସବୁକୁ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା, ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ପୂଜା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶ୍ଲୋକ, ଜଣାଣ ଏସବୁକୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁକ୍ତାହାରଂ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିବାହିତା ରୂପ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କଳସ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ଅଥବା ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା, ନୈବେଦ୍ୟ, ଉପଚାରମାନ ନବଶକ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପା ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପରିଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ନମସ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସାଧକର ମନ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ। ଏହି ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ଅବସ୍ଥିତ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ଅତି ସହଜରେ ପାରି ହୋଇପାରେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ।